महान नाम धन्यवाद हो श्री को सुंदर अवकाश देइछंती तांको सानिध्य मध्यक आसीबा पाई प्रभु को मोशेष धन्यवाद दिए आज जो मना मस्त जड़ित होती बाइबल लवर्स ट्यूटोरियल रे समस्त को स्वागत जनाए समस्त को नमस्कार जना अछि प्रत्येक को बाहुल रे आशीर्वाद करूँ दिन प्रतिदिन बाइबल रो गोटे गोटे पुस्तक स्टडी करबा आमान को पाए बहुत आनंद और आह्लादजनक अटे आ प्रभु को दास कहला भलिया आरंभ करबा समय रे आमान को गुडे कष्ट अनुभव होतला केमिति आगु का बढ़ी परिबा किंतु प्रभुकर असामान्य शक्ति तांकर पवित्र आत्मा से आमान को सहायता कले जेबे पर्यंत कढ़ई आनी या प्रभुकर योजना अटे जा माने बाइबल को पढ़िबू बाइबल को बुझिबू बाइबल इतमें दिया जाए नहीं जे हमें थाकरे रखिबू बाइबल इतमें दिया जाए नहीं जे मान को हमें सेटा को समय समय पढ़िबू बाइबल एहा नुहे जे हमर थाकरे सभा पाइबू बाइबल एहा जे हमर हृदय रे रहिबो परमेश्वर जहा देइछथि ताको शिरोधार्य करिवा पे देइछथि आमे जो उद्यम करूछु बाइबल लवर्स ट्यूटोरियल माध्यम रे आपण मान को प्रतिटी पुस्तक रो सारांश भाव रे संक्षेप रे किछि कहिबा पाए यहा एक विराट अध्ययन नुहे किंतु एक छोट उद्यम अटे जे आपण मान को सम्मुख रे वाक्य रो अल्प केतोटी अंश तो रखिबा पाए आज माने जोहन करो पत्र हमें पढ़िबा पाई जाउछु जहां हमें प्रथम जोहन आम स्टडी करिया पे जाउछि प्रथम जोहन और जब आप प्रथम जोहन देखिबे यार नामकरण मु देछि अनन्य प्रेम यूनिक लव ताको पत्र रे आपण केवल प्रेम विषय देखिबे आ आमे आसंता 3 दिन से प्रेम विषय स्टडी करबा पर यूनिक लव माने गोटे विशुद्ध प्रेम केमिति थिबो आजिर दुनिया रे बुझिबा बहुत कष्टकर किंतु जदि आपण माने देखिबे जोहन को पत्र गुडी को जानि परिबे गोटे साधु प्रभु रे परिपक्व प्रभुकर सानिध्य रे वास करिबा जड़े व्यक्ति कर पत्र या अटे आपण प्रतिटी शिष्य मानकर जीवन भिन्न भिन्न प्रकार वितरणकर जीवन भिन्न प्रकार जाकोबंकर जीवन भिन्न प्रकार पाउलंकर जोहनकर जोहन ए पत्र लिखुचंती आउ जोहनकर सुसमाचार आउ ए पुस्तक मध्य रे आपण समान शब्द गुडा देखिबे माने यारो लिखिबार शैली यार शब्द गुडा को बहुत सिमिलर अटे जोहन सुसमाचार सहित आपण देखिबे और ए पत्र रे जोहन तांकर जीवन शेष पर्याय से लिखुचंती वे तो से एफिसर लिखुचंती आ कहा जाए से ख्रीष्टाब्द 85 बेले को ए पुस्तकटी लिखिथिबे बोली कहा जाउछि और ए पुस्तक रे से विशेष कर फोकस करूछंती विश्वासी रो सहभागिता प्रभु को सहित विश्वास रो प्रेम रो सहभागिता केमिति रहिबा दरकार और ए सहभागिता को नष्ट करिबा पाए ए प्रेम रो संपर्क को नष्ट करिबा पाए शैतान की प्रकार उद्यम करबे ता भी पुस्तक में देखि परिबा और प्रभु को सहित प्रेम संपर्क रे सुदृढ़ हेबा पाए कोन करिबा पाए पड़िबो ए तीनोटी विषय से पुस्तक रे कहउछ पुस्तक रे हम तीनोटी विषय देखिबा एटा एक साधारण पत्र भाव रे आमे नेउ कारण साधारण भाव रे ही लिखा हिची और साधारण लोक मान को पाई लिखा जायछि आपण पढ़िबा पे सहायता करंतु तारो प्रथम पदरु प्रथम जोहन प्रथम पदरु आपण 4 पद पर्यंत पढ़ आद्यरु जे थिले जहांको वाक्य आम्भे माने सुनियछु जहांको वाक्य आम्भे माने सुनियछु आद्यरे जे थिले
ଯାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିଅଛୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଅଛୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଅଛୁ ଓ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଅଛୁ, ସେହି ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ବାକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଉଅଛୁ। ସେହି ଜୀବନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଅଛୁ ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛୁ, ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପିତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛୁ। ଯାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଅଛୁ ଓ ଶୁଣିଅଛୁ, ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଅଛୁ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ପିତା ଓ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଯେପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସବୁ ଲେଖୁଅଛୁ। ଏ ପୁସ୍ତକ ପଢିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ତାଙ୍କର ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଏକା ପ୍ରକାର। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟରୁ ଯେ ଥିଲେ, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟରୁ ଯେ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିଅଛୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଅଛୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଅଛୁ, ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଅଛୁ, ସେଇ ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ବାକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛୁ। କେତେ ଅଥେଣ୍ଟିକ, କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ଆଉ କେତେ ମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ ସେଇଟାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଅଛୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଅଛୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛୁ। ସେଇ ଜୀବନ ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଅଛୁ ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛୁ। ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପିତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ କାହା ସହିତ ଥିଲେ? ପିତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛୁ। ଯାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଅଛୁ ଓ ଶୁଣିଅଛୁ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛୁ, ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତା ପିତା ଓ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଯେପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ଏହି ସବୁ ଲେଖୁଅଛୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସହଭାଗିତା, ପ୍ରେମର ସହଭାଗିତାର ସୋର୍ସ କିଏ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏ ସହଭାଗିତା ଉତ୍ସ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମ, ସେ ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମ, ସେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଲେଖିବା ସମୟରେ ସେ ସୋର୍ସଟା କଣ ତାହା ଲେଖୁଛି। ତାପରେ ସେ ଆଗକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସହଭାଗିତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଏ ପ୍ରେମର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ 1 ପର୍ବ 4 ପଦ ପୁଣିଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଯେପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସବୁ ଲେଖୁଅଛୁ। କାହିଁକି ଲେଖୁଛୁ? ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଆମେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦିତ ଅଟୁ, ତୁମେ ବି ଯେମିତି ସେଇ ସହଭାଗିତାରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବ। ମୁଁ କେବଳ ଜାଣିଛି ତାହା ନୁହଁ, ମୁଁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ କଥା ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 2 ପର୍ବ 26 ପଦ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଲେଖିଲି। ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖିଲି? ଯେପରି କେହି ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ କରେ, ଆମର ଆନନ୍ଦ ଯେପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ତା ସହିତ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମ ଯେପରି ଭ୍ରାନ୍ତିର ରକ୍ଷା ପାଇପାର। ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଇ ଯୋହନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଭ୍ରାନ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। 3 ପର୍ବ 13 ପଦ। ଏ ଭାଇମାନେ, ଜଗତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ। ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରୁଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେୟା ଅଟେ,
तुम जब आश्चर्यान्वित न हो। तापर आपण देखंतु 22 पद। पुणी आम्भेमाने ଯାହା ଯାହା ମାଗୁ ସେହି ସବୁ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା କରିଥାଉ। ଦେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଯେପରି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସ୍ଟେପ ବାଇ ସ୍ଟେପ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁ। 5 ପର୍ବ 13 ରୁ 15। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଜାଣ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଲେଖିଲି। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ସାହସ ଅଛି। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତାହା ସେ ଶୁଣନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ, ତେବେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛୁ ସେହି ସବୁ ଯେ ପାଇଅଛୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେପରି ତୁମେ ଜାଣ, ଜଣେଇବା ପାଇଁ এই ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଏ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମର ଉତ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ତ ସହଭାଗିତା ଆମର ରହିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ସହଭାଗିତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସହଭାଗିତା ଆମେ ରଖିଛୁ, ଏ ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ଏ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ ସହିତ ଜଡିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି 1 ପର୍ବ 7 ପଦରେ। 1 ପର୍ବ 7 ପଦ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତି ନିବାସୀ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ସେହିପରି ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହଭାଗିତା ଅଛି। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରିବାର ଅଛି। ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଏ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଆମକୁ ବନିକି ରହିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କଣ? ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? ଆବଶ୍ୟକ ହଉଛି ଆମେ କଣ କରିବା ଅଛି? ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରିବା ଅଛି। ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରିବା। 8 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ନାହିଁ ଏହା ଯଦି କହୁ, ତାହେଲେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଆମେ ଆମର ପାପକୁ ରିଏଲାଇଜ କରିବା ଦରକାର, ରିକଗ୍ନାଇଜ କରିବା, କହିବା ଦରକାର ଯେ ମୋଠି ଏ ପାପ ଅଛି। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ। ଜଣେ ସାଧୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପକ୍ୱ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ କଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପାପ ହେଇପାରେ, ପାପ ଥାଇପାରେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଆଗ ଆମେ ବାଇ ଚଏସ୍ ପାପ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାଇ ଚାନ୍ସ ପାପ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ମୋଠି ପାପ ନାହିଁ, ମୁଁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଟେ। ତ ମୋର ପାପକୁ ମତେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ନିଜେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ମତେ ଜ୍ୟୋତିରେ ଚାଲିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଝୁଟି ପଡିବ। କଣ କରିବା ଅଛି? ମୋର ପାପକୁ ମୁଁ ଘୋଡେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋର ପାପକୁ ମତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ। 9 ପଦ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ନ୍ୟାୟବାନ। ଯଦି ଏଇ ଫେଲୋସିପରେ, ଏଇ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କରେ ମତେ ସୁଦୃଢ ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମତେ ଜ୍ୟୋତିରେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ମୋ ଜୀବନ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରି ତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅଛି। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ମୋର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅଛି। ଆଜି ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଆସୁଛି, ଲୋକମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଆମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା ହେଇ ସାରିଛି, ଆଉ ଆମକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇ ସାରିଛୁ।
आमको जीशु को आवश्यक नहीं तो ख्रीष्ट विहीन जीवन केमती काटी पारिबा जौन लिखुଛନ୍ତି जीशु कहउଛନ୍ତି जहाँ मो सहित लागी रुह एबाइड इन मी यदि मो सहित लागी कि रहिबो नहीं तुमे कटा जीवो कारण अनंत जीवन जीशु को ठारे अछि अनंत जीवन जीशु दियो मते जीशु को लागी कि रहिबार अछि मो जीशुंकर बिना मो बंची पारिबि जीशु को सहित मते लागी रहिबा पई पड़ी एटा प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी बुझिबा दरकार यदि बुझिबार टिके समस्या हबो से पथभ्रष्ट हे से पथभ्रष्ट हेबार संभावना अछि आज समय आम तो परित्राण पाई गलुनी आउ कौन पाई जीशु मस्त लागी रहिबा सेमती नहीं तेणु परित्राण प्राप्त होतुवा लोक माने दिनमान करे प्रभु रे स्थिर रहिबा दरकार प्रभु रे लागी रहिबा दरकार कि पढ़िबे मो सहित प्रथम जन तार 5 पूर्व 11 12 आउ 13 ସେହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏଇ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି ପୁଣି ସେହି ଜୀବନ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଅଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଅଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇନାହିଁ ସେ ଜୀବନ ହିଁ ପାଇନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଜାଣ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଲେଖିଲି कौन लिखुଛନ୍ତି तुमने अनंत जीवन पाई अछ 11 पद देखंतु से साक्ष्य एई जे ईश्वर आबमान को अनंत जीवन देई अछंती पुनी सेई जीवन ताहाक पुत्रक ठारे अछि मो ठारे नाही ताहाक पुत्रक ठारे अछि ताहाक पुत्रक ठारे अछि मते शेष पर्यंत ताहाक पुत्रक ठारे लागि रहिबा पय पड़िबो क्रिश्चियन जीवन इन क्राइस्ट विथ क्राइस्ट ख्रीष्ट को बिना मोर किसी जीवन नहीं मते ख्रीष्ट को सहित लागी कि रहिबार अछि ख्रीष्ट बिहुने मोर किछि नहीं जड़े परित्राण पाइछि बोली कहिबा लोक से ख्रीष्ट को सहित लागी कि रहिबार अछि त यीशु कहउछथि एबाइड इन मी मो सहित लागी रुह मो सहित लागी रुह ई कथा से लेखुछ आपण प्रथम जनतार 1 पर्व 2 पद पढ़ंतु प्रथम जन 1 पर्व 2 पद ସେହି ଜୀବନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଅଛୁ ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛୁ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପିତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛୁ अनंत जीवन किए यीशु अनंत जीवन काठारे अछि यीशु ठारे अछि मते कोन करबा अछि अनंत जीवन तो लागि के रहिबार अछि जदि मु लागि के रहिबि नै मु कटा जीवि कटा गले मु शुष्क होई जीवि शुष्क हेले मते पुडी पके अनंत जीवन किए यीशु अनंत जीवन काठारे अछि यीशु मते कोन करबा अछि शेष पर्यंत तो मु परित्राण पाई गली बोली कि यीशु को बिहुने जीवन काटी पारिबि यीशु को सहित मत रहिबा पे यीशु को सहित लागि कि रहिबा पे आपण पढ़ंतु 2 पर्व तार 28 पद ତେବେ ହେ ବତ୍ସଗଣ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ରୁହ ଯେପରି ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ନ ହୋଇ ସାହସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ରୁହ abide in Christ तो कौन करबा अछि प्रथम रे हम रिक्वायरमेंट ता कोन से अनन्य संपर्क रे प्रेम संपर्क लागि रहबा पई हमकु सत्य रे चालिबार अछि माने ज्योति रे चालिबार अछि हमर पाप को रिकॉग्नाइज करी हम क्षमा मागिबार अछि तापर हमर पाप स्वीकार करबा अछि आ ख्रीष्ट को सहित लागि कि रहबार अछि ख्रीष्ट को सहित हमकु संयुक्त होई रहबा पई पड़ी ख्रीष्ट रे प्रिय भाई एवं भौणी मान प्रभु का दास भाव रे आपण मान कहूची ता लेखा है सरल भाव रे प्रांजल भाव रे
एटी कौन निगुड़ कथा मु कहू सिंपल वे रे जब तमे बाइबल को बुझी पारे तो प्रथम कथा से कहउछथि ए संपर्क ए प्रेम संपर्क रो आधार किए ख्रीष्ट उद्देश्य कौन जेपरे हम ताको जानि परिबा और ताको सह लागि रहि परिबा केमति लागि रहि परिबा ज्योतिराचरण करबा द्वारा पाप स्वीकार करबा द्वारा तो एई जो फेलोशिप ता प्रेमर संपर्क अछि ए अनन्य संपर्क को हम केमति मेंटेन करि पारि दुई पर्व तार एक दुई पद हे मोहर वत्सगण तुम्ही माने जेपरि पाप न कर एथि निमंते मु एही सब तुंभ मानक निकट को लेखु अछि किंतु केही जदि पाप करे ताहेले पितांक छामुरी आंभ मानकर जने सपक्षवादी अछंती सेही धार्मिक जीसु ख्रीष्ट आउ से आंभ मानक पाप निमंते केवल आंभ मानक पाप निमंते नहीं मात्र समस्त जगतर पाप निमंते मध्य प्रायश्चित स्वरूप अटंती कौन आमे संपर्क रे केमति लागि रहि परिबा तांकर पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट सहित आमर संपर्क रे आमे सुदृढ़ हेबा दरकार प्रभु यीशु ख्रीष्ट सहित आमर संपर्क मजबूत हेबा दरकार प्रभु ए वाक्य द्वारा ए पुस्तक रो अध्ययन करबा समय आमानक सहित व्यक्तिगत भाबरे प्रांजल भाबरे से कथा होछ एते सुंदर लेखा जाउछि हे मोर वत्सगण तुमाने जेपरि पाप न करो पाप करो बोल लेखा जाउ तुमान जेपरि पाप न करो एथि निमंते मोय सब तुमान को लेखु अछि किंतु केही जदि पाप करे पाप करो नाही केही जदि पाप करे ताहेले पिता को छामरे आमान को जने सपक्षवादी अछती से धार्मिक यीशु ख्रीष्ट से धार्मिक यीशु ख्रीष्ट ए प्रेम संपर्क रे मते रहिबा पाई मते धार्मिक यीशु ख्रीष्टकर आवश्यक अछि तब दुई पर्व 20 पद आउ तुम्ही माने सेही पवित्र व्यक्ति ठारे अभिषेक पाइथि माने तुम्ही समस्त ज्ञान प्राप्त 27 पद तुम्ही माने आरंभर जा सुनियछ ता तुमको माने ठारे थाउ तुम्ही माने आरंभर जा सुनियछ ताहा जदि तुमको माने ठारे थाए ताहेले तुम्ही माने मध्य पुत्र ओ पितांक ठारे रहिबो दुई पर्व 27 पद पढिले कि 27 किंतु तुम्ही माने ताहांक ठारे जे अभिषेक पाइयछ ताहा तुंभ मानक ठारे रहि अछि पुनि केही जे तुंभ मानक शिक्षा देबो एहा तुंभ मानकर आवश्यक नाही मात्र ताहांक ठारू सेही अभिषेक तुंभ मानक समस्त विषय रे जे शिक्षा दे ताहा सत्य अटे मिथ्या नुहे एणु सेही शिक्षा अनुसारे ताहांक ठारे रुह कोन लेखा जाउछि आमे माने आमान को सपक्षवादी जने प्रभु यीशु ख्रीष्ट अछथि आ आमे अभिषेक पाइछु माने पवित्र आत्मा को आमे पाइछु दीने विषय आमे पुत्र को पाइछु आमे पवित्र आत्मा को पाइछु ए अनन्य प्रेम रे लागि रहिबा पाई हमको कोन करबा पाई पड़िबो पुत्र को सत लागि रहिबार अछि अभिषेक स्तर रहिबार अछि एई कथा से स्पष्ट भाबरे लेखुछथि एई अनन्य प्रेम संपर्क रो फैमिली मेंबर माने किए ए परिवार भुक्त क्यों माने अटंती आपण दुई पर्व 13 और 14 पद पढले जानि पारे हे पितृगण मु तुम्भ मानक निकट को लेखु अछि कारण जे आद्यरु अछंती ताहांको तुम्ही माने जानि अछ हे युवक माने मु तुम्भ मानक निकट को लेखु अछि कारण तुम्ही माने पापात्मा को जय करि अछ वत्सगण मु तुम्भ मानक निकट को लेखिली कारण तुम्ही माने पितांको जानि अछ हे पितृगण मु तुम्भ मानक निकट को लेखिली कारण जे आद्यरु अछंती ताहांको तुम्ही माने जानि अछ हे युवक माने मु तुम्भ मानक निकट को लेखिली कारण तुम्ही माने बलवान पुनि ईश्वरक वाक्य तुम्भ मानक ठारे अछि ओ तुम्ही माने पापात्मा को जय करियछ तो सुंदर भाबरे से गोटे परे गोटे विषय से लिखुछ तो प्रत्येक को परिवार सदस्य माने किए लिटिल चिल्ड्रेन छोट छुआ मान को कहा जाउछि
तापरे यंग मैन तापरे पितृगण समस्त सेठी अच्छा माने सान ठारू बड़ पर्यंत उद्धार प्राप्त लोक माने से प्रेम अनन्य संपर्क रही गोटे फेलोशिप ये आम गोटे सहभागिता को देखु जो सहभागिता संपर्क में स्थान में स्पष्ट भाव में लिखा जाऊँ सहभागी प्रभु आम अनुग्रह करंतु इस सहभागिता रे रहिबा पाई इस सहभागिता रे लागिकी रहिबा पाई प्रभु नाम गौरव आगो को आप देखिए इस सहभागितार जड़े शत्रु भी अच्छी से कदापि चाहिए ना जे प्रभु सहित आम संपर्क सेमती रहू बोली 2 पर्व 15 और 16 संसार प्रिय बा सेथिरे थिबा विषय सब को प्रेम न कर केही जदि संसार को प्रेम करे पितांक प्रेम ताहा ठरे नाही कारण शारीरिक अभिलाष चक्षुर अभिलाष और लौकिक गर्व संसार रे थिबा एही समस्त विषय पितांक ठारे नुहे मात्र संसार रे उत्पन्न होई थाए कौन हुए ए संसार केतरा विषय जोटा आपण को मते से प्रेम संपर्क रो वंचित करिता जे प्रेम संपर्क रो दूर को नहीं थाए एरा जे संसार रो प्रेम से अनन्य प्रेम जे पाइछि से संसार रो प्रेम रे छंदी हेबन कृष्ण को प्रेम को जे देखिछि सेही लोक जगत रो प्रेम रे छंदी रहिबन अनेक थोर आमे कृष्ण को प्रेम रो दूर को जाउछु तर माने कोन आमे कृष्ण को प्रेम को जानि ना हमको जगत रो प्रेम आकर्षित करूछि ए पुस्तक रे से गुडे कथा से लिखु जति तुमाने जे परि जानो जे तुमान जे परि जानो जे तुमे जे परि जानो जे प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु ए पुस्तक अध्ययन करबा समय आमे प्रत्येक जे परि स्थिर भाव रे कथा आमे जानि रहिबा आपण 3 अध्याय टिका आसंतु 3 अध्याय तार प्रथम 2 पद देखो पिता आम्भ मानकु की प्रकार प्रेम दान करी अछंती जे आम्भे माने ईश्वरंक संतान बोली ख्यात हेबो आ आम्भे माने ताहा ही अटु एथि सकासे जगत आम्भ मानकु चिन्ह नाही कारण ताहा ताहंकु चिन्हि नथिला ए प्रिय माने वर्तमान आम्भे माने ईश्वरंक संतान अटु आ आम्भे माने कोन हेबा ताहा ए पर्यंत प्रकाशित होई नाही आम्भे माने जानु जे से जेते बेले प्रकाशित हेबे तेते बेले आम्भे माने ताहांक सदृश्य हेबा कारण से जे परी आम्भे माने सेही परी ताहांकु दर्शन करिबा कोन कहउचंती ए जो प्रेम संपर्क रे हम आबद्ध होई रहिछु प्रभु रे लागि कि रहिछु ते कोन कहउचंती देखो पिता अभिमानकु की प्रकार प्रेम दान करि अछंती जे माने ईश्वर को संतान बोली ख्यात हेबु केमिति का प्रेम एरा ए अनन्य प्रेम केमिति का प्रेम से लिखुछ आ कोन हबो ते जगत हमको बे चिन्ह नै ए प्रिय माने वर्तमान आम ईश्वर को संतान अटू आमे माने कौन हेबा ताए पर्यंत प्रकाश तो होई नाही आमे माने जानू जे से जतले प्रकाश तो हेबे सेतले आमे माने ताहांको सदृश्य हेबा कारण से जे परि आमे माने से ताहांको दर्शन ए जो प्रेम संपर्क रही ये अनन्य प्रेम रे आमे जो आबद्ध होई आसी यार परिणाम मध्य अछि आर शेष परिणति मध्य अछि आर कंक्लूजन भी अछि कोन आमे ईश्वर को संतान अटो आ से जे परि आमे से परि देखा दिबा सेति पई से जे परि ज्योति निवासी आमे मध्य ज्योति आचरण करबा तो ए प्रेम संपर्क रे गोटे समस्या मध्य रही छी जे आमे कोन करू बेले बेले बाहर ऊपर ठाउरिया प्रेम संपर्क देखै से संपर्क विषय लिखुछंती 2 पर्व तार 9 पद 10 पद 11 पद प्रथम जन 2 पर्व 9 10 11 जे आपण भाई को घृणा करी कहे जे से ज्योति रे अछि से पर्यंत सुधा अंधकार रे अछि जे आपण भाई को प्रेम करे से ज्योति रे रहे
ପୁଣି ତାଠାରେ ଝୁଣ୍ଟିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରେ ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛି, ପୁଣି ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରି କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଉଅଛି ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ଧକାର ତାହାର ଚକ୍ଷୁକୁ ଅନ୍ଧ କରିଅଛି। ଏଇ ଯେ କହୁଛି ମୁଁ ସେ ପ୍ରେମକୁ ପାଇଛି ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ କରୁନାହିଁ, ସେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମକୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରୁଛି, ଯେ ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରେ, ସେ ଯେ ଜ୍ୟୋତିରେ ଅଛି ସେଇଟା ନୁହେଁ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛି। ତ ଏ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମରେ କଣ ନଥାଏ? ଘୃଣା ନଥାଏ। এইটা ସେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, এইটা ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିନଥାଉ। ପ୍ରଥମ ଜଣ 4:20 ଟିକେ ପଢୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛି ବୋଲି କହି ଯଦି କେହି ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରେ ତାହେଲେ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ଯେଣୁ ଯେଉଁ ଭାଇକୁ ଦେଖିଅଛି ଯଦି ତାହାକୁ କେହି ପ୍ରେମ ନ କରେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଦେଖି ନାହିଁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ ବିଷୟ, ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ ବିଷୟ କହିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପାଇଛି, ମୁଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଚାଖିଛି, ସେ ପ୍ରେମ ମୋର ଭାଇ ପ୍ରତି, ମୋର ସହବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ ହେବା ଦରକାର। ତାହା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ 18 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଜଣ 4:18। ପ୍ରେମରେ ଭୟ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଭୟକୁ ଦୂର କରେ, କାରଣ ଭୟ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ଆଉ ଯିଏ ଭୟ କରେ ସେ ପ୍ରେମରେ ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମ। ତାପରେ ସେ 19 କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାରୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରେମ କରୁ। ପ୍ରେମ କଣ ଆମେ ଜାଣିନ। ମାନବ ସମାଜ ସେ ମାନବିକ ପ୍ରେମ ଛଡା ଜାଣିନି ଆଉ ଠିକ ଅଛି। ତାର ବାପାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ମାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ପଡୋଶୀ ଅଡୋଶୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଏତିକି ପ୍ରେମ ଜଣାଥାଏ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମ କଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ କି ପ୍ରକାର ତାହା ବି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ କଣ ସେ ଦେଖାଇଲେ। ପିତା ପ୍ରେମ କଲେ, ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ଆପଣା ପୁତ୍ର ଆସିକି ସେ ପ୍ରେମକୁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ କରି ଦେଖାଇଲେ। ସେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ କେମିତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନ ଆସିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ, ଜାଣି ହୁଏ। ଆଉ ସେ କେତୋଟି କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ 3 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଜାଣ ଯେ ପାପ ବୋହି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ପାପ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ? ସେ ପାପ ବୋହି ନେଇଯିବା ନିମନ୍ତେ। ସେ ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରକୁ ପଠେଇଲେ କଣ ପାଇଁ? ପାପ ବୋହି ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ପାପ ବୋହି ନେଇଯିବା ପାଇଁ। 8 ପଦ। ଯେ ପାପ କରେ ସେ ଶୈତାନରୁ ଜାତ, କାରଣ ଶୈତାନ ଆରମ୍ଭରୁ ପାପ କରି ଆସୁଅଛି। ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର କାହିଁକି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ? ଦେଖାଯାଉଛି ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କରିବା। ଶୈତାନ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ମନେ ହଉଥିଲା ତାକୁ। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଜିଣି ଦେଇକି ସେ ଭାବୁଥିଲା କଣ ମୁଁ ସର୍ବଜୟୀ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣି ନାହିଁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ଆଉ ସେ କହିଲେ ଶତ୍ରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି କରିପାରିବନି, କାରଣ ତାର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ସେ ଛଡେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ପାୱାରଲେସ୍ ଏନିମି, ସେ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିଣିଥିବା ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ, ପରାଜିତ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ସେ ବି ଜାଣିଛି ପରାଜିତ ବୋଲି, ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ପରାଜିତ। ଆପଣ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିବେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚରେ
ऑलरेडी मैच टा डिसाइड हे सारी खाली केते ओवर खेलिबा दरकार तो प्लेयर मन आसी खेली खेली जाउछांती मात्र हारी सारी थांती से स्कोर करि परिबे नै जिनि परिबे नै खाली मेंटेन करबा पे पड़े खेलर नियम अनुसार शैतान भी जानि सारी जी जैसे पराजित होते से केबे जिनि परिबने से जते छाटीपिटी हेले मध्य से ख्रीष्टन को परास्त करि परिबने से हारिथिबा मैच टा खेलुची एटा प्रभु यीशु ख्रीष्ट तर कार्य को विनाश करि सारी छ तापर आपण पढिबे 14 पद आम्भे माने जानु जे आम्भे माने मृत्यु को अतिक्रम करी जीवन रे प्रवेश करी अछु जणु आम्भे माने भाई मान को प्रेम करू अछु जे प्रेम करे नाही से मृत्यु रो अधीन रे थाए देखा जे आम्भे माने जानु जे आम्भे माने मृत्यु को अतिक्रम करी जीवन रे प्रवेश करी आम्भे माने जानु जे माने मृत्यु को अतिक्रम करी जीवन रे प्रवेश करी केते सुंदर भाव रे देखो ए पुस्तक जदि न थाता आमे ख्रीष्टीय प्रेम को जानी पारि न था आमे भलो रे बुझी भी पारि न था आमान को बुझीबा पाए मते गुडे कष्ट हेता आमे अतिक्रम करछु कोन मृत्यु को अतिक्रम करे जीवन रे प्रवेश करछु जोन ताको पत्र रे से लेखती पांच पर्व देखिबे जोन तार पांच पर्व समाचार जोन तार पांच पर्व तार 24 और 25 सत्य सत्य मु तुमମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଯେ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ପୁଣି ସେ ବିଚାରିତ ନ ହୋଇ ବରଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି 25 ପଦ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୃତମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ସଜୀବ ହେବେ ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉପସ୍ଥିତ तो से मृत्यु को अतिक्रम कर जीवन रे प्रवेश करिछि तो हमर जो प्रिय लोक माने से मृत्यु भोग करिसथि से मृत्यु को अतिक्रम करि सारिछथि से जीवन रे प्रवेश करि सारिछथि केवल मर शरीर समाधि रे रहिछि तुरी बाजीबा क्षण उठिबे से माने मरि नांती महानिद्रा प्राप्त होत से माने महानिद्रा प्राप्त होत एते सुंदर भाव रे व्याख्या करा जाउछि तो ए अनन्य प्रेम को हमें देखिबा समय रे हमें हृदय रे आनंद आसे जे प्रभु हम कति रे केते महत् विषय को से परिप्रकाश करिछ ताको नाम रो गौरव ताको नाम रो गौरव तापर आपण देखिबे प्रथम जन 5 पर्व तार 15 पद आउ आम्भे माने ताहांको निकटरे जहा किछि प्रार्थना करू ता से सुनंती बोली जदि आम्भे माने जानु तेबे ताहांको छामुरे जहा प्रार्थना करियोछु सेही सबु जे पाइयोछु एहा मध्ये जानु एरा जानिबा दरकार से को जानु तापर आपण देखिबे 18 पद जे केही ईश्वरଙ୍କ ठारू जात से जे पाप करे नाही बरंच से ईश्वरଙ୍କ ठारू जात होई आपणाको रक्षा करे आउ पापात्मा ताको स्पर्श करे नाही एहा आम्भे माने जानु या माने जानु तापर 19 पद आम्भे माने जे ईश्वरଙ୍କ ठारू जात ओ समस्त जगत जे पापात्मार अधीन एहा आम्भे माने जानु बस जानु सच ए वंडरफुल स्टेटमेंट आमे जानु आमे अज्ञान न आमे जानु ए पत्र से काहे के लिखुचंती जेपरे आमे जानु से यूनिक संपर्क को जानु से यूनिक लव को आमे जानु आमे जानी बात आमे माने जानु कौन जानू जे समुदाय जगत पापात्मार अधीन रे अछि किंतु आमे पापात्मार अधीन रे नहु एटा आमे जानिबा दरकार आमे प्रभुकर अधीन रे आमे से प्रेमर अधीन रे रहिछु आमे से प्रेमर अधीन रे रहिछु ए सहभागिता हम पाए अति अनन्य अनन्य प्रेम ख्रीष्टीय प्रेम और ए जदि तीनोटी पुस्तक देखिबे प्रथम जन द्वितीय जहन और तृतीय जहन तीनटा कथा कहउछ फेलोशिप ऑफ लव से प्रेमर संपर्क लिखुचंती आमे से प्रेम रे केति फेथफुली रहिबा विश्वस्त रहिबा द्वितीय पत्र लिखुचंती आ तृतीय कहउछंती से प्रेमर
फ्रैंकनेस टा कौन ये तीनोटी विषय ये तीनोटी पुस्तक से लिखा चाहूँ प्रभु का नाम धन्यवाद ये पुस्तक पढ़ा समय आम समस्त को गोटे आनंद लगे कारण ये पुस्तक से गुड़े कथा से प्रकाश कर प्रेम संपर्क आरंभटा कौन से प्रभु अटंती तो आम विश्वासी भाव में आम से संपर्क केमी रहा से कथा को से प्रकाश कर से कथा को से प्रकाश कर तो यही प्रेम संपर्क आम दृष्टि रहा कौन आम को ज्योतिर आचरण करवा पाप स्वीकार करवार अच्छी वाक्य को मानवार अच्छी और परस्पर को प्रेम करवार अच्छी अनन्य प्रेम आधार कौन आम ठार चाहे प्रथम कथा से कहते आमको ज्योति चलवार अच्छी अंधकार नहीं ज्योति चलवार अच्छी से आम पाप स्वीकार करवा अच्छी वाक्य को मानवार अच्छी और परस्पर को प्रेम करवार अच्छी ता सहित से कहते जगत को जमी प्रेम न करू जगतर प्रेम न करू जगत क्या अंडर अच्छी जगत शैतान अंडर अच्छी जब जगत को प्रेम करवा आम धीरे धीरे शैतान अधीनता आड़क पलैबा से आम को कौन करवा अच्छी प्रेमर संपर्क प्रभु सहित लागिक रहा पढ़े 5 पर्व तार 4 और 5 पर्व जे कही ईश्वर ठारू जात से जगत को जय करे आउ जहा जगत को जय करी अछि ताहा आंभ मानकर विश्वास यीशु ईश्वर पुत्र यह जे विश्वास करे ताहा छड़ा आउ किए जगत को जय करे आमे कोन करिछु जगत को जय करिछु आमे जगत को जय करिथिबा लोक माने आमे अटु काहे कि आमे यीशु को विश्वास करूछु यीशु को विश्वास करबा लोक माने जगत ऊपर जय लाभ करथिबा लोक तेनु सहजरे शैतान हमको आयत्त करि परिबो नै जेतेले पर्यंत आमे तार बाउंड्री को जाऊ अपन जदि बाउंड्री पाखा पाखी जिबे अपन धरा पड़िबा संभावना अछि तो आपण माने सचेतन हेबे मु भी सचेतन हेबा दरकार ज्योतिर आचरण करिबा एवं अंधकार शक्ति हमको आयत्त करि पारिबो नै ए अनन्य प्रेम रे आबद्ध ही रहिबा पाए ईश्वरीय प्रेम रे आबद्ध ही रहिबा पाए आमान को परस्पर को प्रेम करिबार अछि ऊपर ठाउरिया प्रेम नै वास्तव प्रेम यदि जने लोक भाई को घृणा करूछि सेबे पर्यंत अंधकार रे अछि ए संपर्क रे रहिबा पाए प्रभु आमान को सहायता सेटा साधु जहन ताको पत्र ले मु जानि छि ता सेटा मु प्रकाश करूछि अनंत जीवन ताको पुत्र को ठारे अछि जे ताको पुत्र को पाई छि से अनंत जीवन पाई छि और से अनंत जीवन ताको पुत्र को ठारे अछि लोक मान कोन भाबुचंती जे हम अनंत जीवन पाई गलुनी सेटा पाई ख्रीष्ट को ठारू अलगा जीवन काटुछ नै जने परित्राण पाइला परे मोर परित्राण ख्रीष्ट को से आधारित मोर जीवन ख्रीष्ट आधारित अटे मोर अनंत जीवन ख्रीष्ट आधारित अटे मोर स्वर्गीय गौरव ख्रीष्ट आधारित अटे स्वर्गीय संपत्ति मालिकाना ख्रीष्ट को आधारित अटे तो एवरीथिंग ख्रीष्ट रिलेटेड अटे सहभागिता ख्रीष्ट रहिबा दरकार से अनन्य प्रेम को जानिबा और से अनन्य प्रेम रे आबद्ध होई रहिबा प्रभु आपण मान को हम समस्त आशीर्वाद करंतु प्रार्थना करी।